लगातार बारिश से ढहा 3 मंजिला कच्चा मकान, बाल बाल बचे परिजन, सारा सामान और दस्तावेज मलबे में दबा। From the Coronation Bridge to the toy train ride, past Darjeeling on the winding mountainside, Siliguri's clock tower marks the city's pace through the emerald gardens of the Stamps Grace. We've been here, we've been there, SBM gold everywhere. पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना 2 नंबर ब्लॉक अंतर्गत बाला गांव में लगातार हो रही बारिश के कारण एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। भारी बारिश के चलते एक 3 मंजिला कच्चा मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। गनीमत रही कि इस हादसे में परिवार के लोग बाल बाल बच गए और कोई जान हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि बाला गांव के रहने वाले तारू दास और मिंती दास का परिवार इस मिट्टी के मकान में रहता था। पिछले कुछ दिनों से इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश पड़ने की वजह से शनिवार को मकान की कच्ची दीवारें कमजोर हो गई। देखते ही देखते पूरा मकान ढह गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था। परिवार की महिलाओं ने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा। Looking for the ultimate fun destination? Welcome to Funterra, featuring an exciting soft play arena, immersive VR experiences, and a thrilling arcade zone, all under one roof. Celebrate and experience non-stop fun. मकान के ढहने से घर में रखा सारा कीमती सामान, फर्नीचर और आवश्यक दस्तावेज मिट्टी और मलबे के नीचे दबकर नष्ट हो गए। इस आपदा के बाद परिवार के पास अब सिर छुपाने की जगह नहीं बची है। इस मकान के गिरने से प्रभाव से आसपास के कुछ अन्य पड़ोसी मकानों को भी आशंकित अनुसार नुकसान हुआ है। তাই থেকে এসে দেখছি এবার জিনিস তো বার করতে পারিনি, কিছু বার করতে পারিনি। আর তোমারকে এবারে দেখছি ঘরটা পড়ে যাচ্ছে, যা কটি একটি দুটি বার করেছি সবই রয়েছে। ঘর তো এবারে সোজা হয়ে চলে যাচ্ছে। কতলা বাড়ি ছিল? তিনতলা। তিনতলা বাড়ি ছিল। মাটির বাড়ি? মাটির বাড়ি। কতজন থাকতেন বাড়িতে? 5 জন। কতগুলো ফ্যামিলি? আমরা 3 ফ্যামিলি। 3টা ফ্যামিলি থাকতো এখানে? 3 ফ্যামিলি থাকতো। মানে যখন এই ঘটনাটা ঘটে তখন আপনারা বাড়িতে ছিলেন? বাড়িতে ছিলাম বলতে দাঁড়িয়ে ছিল। এসে দেখছেন যে এভাবে বাড়ি পড়ে এই গেছে? বাড়িতে পড়ে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি পড়ে যাচ্ছে। মানে সেই সময় কিছু করার নেই? কিছু করার নেই। মানে কিছু আসবাবপত্র বা কিছু বের করতে পেরেছেন? খাবার বা না কিছু? না কিছু বার করতে পারেন? কিছু বার করতে পারিনি। এখন তাহলে সব থাকবেন ফাঁকা কোথায়? পড়ে গেছে। থাকবো কোথায়? এবারে চালাচুলি করতে হবে, না হলে কোথায়। তবে আজকে কোথাও থাকার মতো এখন যার হোক বাড়িতে যেয়ে থাকতে হবে। কাউকে আবেদন জানিয়েছিলেন যে এইভাবে বাড়ি পড়ে গেছে?